चिकेन गोटे अंडा भाजी डाली भात घर गले सका पहुँची आप देखे खाई कंपानी भाई जाइली जय जगन्नाथ जय माँ सारा जय गोरखनाथ आज ब्लॉग को आप स्वागत जन तो इवनिंग मनोज आज ब्लॉग चलन स्टार्ट करवा स्टार्ट तो सब भाई मैंने सका उठिक गाधे पाधे जमती कि पूरा मैंने फ्रेश होगी कंपानी जाइली बाहर दुकान में खाई पूरी खाई बर्तमान घर आसी पहुँची बापा टे गले बाहर मार्केट काम था बापा गले मो किटे बाइसाइकेल नहीं बापा जाइए पहुँची भोक गला खाई भाज दे चिकेन तरकारी भात डाली फाली बापा कर खाइबी बापा नाइट ड्यूटी तो बापा सका रोसे कर दिन आसिक 8टा 9टा पहुँची रोसे कर दिखनी रात में करे एमती संस्था में चले बापा बोर खाया पड़े बर्तमान भोक गले बापा कौन गाधे लुंगी फुंगी तले छात नहीं सुखे दी आसी खाई गोटा प्लास्टिक तो छात चढ़ी पारे सी प्रेसर पड़े से रखी सुखी आसिक खाइबी आ चिकेन भात आ कौन हो खाइबी खाला आप देखे बाकी रहा गाँव में कम आरंभ हो गला अलरेडी सकाल कम आरंभ कम बोली कौन जो पुणा घर था जो आप देखी थे भंगा हो तो कांथ भात भंगा स्टार्ट हो गला मुझे अच्छे मम्मी भी फायर हो ना लोक पठे लोक काम कर मम्मी तो हईराण होकुटिया पाखे भी कहीं नहांती मम्मी भी हईराण हो ठीक अच्छे चलो आ गोटे दिन आज शुक्रवार कल गोटे दिन आडजस्ट करदेला मुझे पहुँची एमती किसी बापा जाइए बापा आसिक खाइबे मतलब भोक गला मुझे खाई धुआधुई कर अपेक्षा करी बापा आसिक खाई सारापर बासन धोई मुझे कंपानी ये हूँ शेड्यूल आज आज ब्लॉग आपण देखे गीता भागवत जो पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 आज करिया प्लान होती आगू देखो लास्ट पर्यटन देखूँ पार्ट 2 पूरा ये ही मर्ज हो चलो भल लगे आप ठीक अच्छे से तो पर्यटन जाए आप लुंगी फुंगी सुखे दे आसे आप लुंगी गामुचा खाया पाखे आपको देखे कौन है आइटम कमी कौन है ठीक अच्छे लुंगी फुंगी सुखे पड़े जाए पानी भी ना पानी मगे नहीं जाइए भाज चिकेन गोटे अंडा भाजी डाली भात हांड्रे बापा डाली रखी टाटिया हांड्रे नहीं जाइए चामच बाहर कर डाली बाहर कर भात गोल खाइबी आमती किसी सिस्टम खाई भोक जेहतु गला खाइबी खाए भर मम्मी सारे कथा फोन कर कौन है कौन ना मम्मी चिड़ू सेपटे मम्मी बुझाया पड़ो ठीक अच्छे जाऊँगी खाइबी है खाई कंपानी भाई जाइली बाहर जाइए कम फाम सारिकी आसी पुणी खराड़े खाई गली व्यस्त व्यस्त भर रहा बापा भी रोसे कर पुणी बैंक कम था मार्केट बैंक कम था पुणी गले आइले पुणी बासन माजिक सब कम सारी सब बर्तमान सन्ध्या आसी घर पहुँचली रोसे सब सारी साढ़े देकी बैग फैग रेडी कर दे पैकिंग कर जा भर पूरे देजी काली जेहतु गाँव को जावा पड़ो समय हेन शनिवार पेमेंट फेमेंट अच्छी जल्दी जल्दी भी कम सारिक कम सारिक आसी दौड़ी जावा पड़ो रोसे कर खाई भी तो से ड्रेस फ्रेस सब पैकिंग कर दे सब ये कर दे खाली जीवा बाकी रहा मम्मी से एकुटा हईराण हो मम्मी प्राय गोटे दिन आसा पड़ो कल कम नगला हेनी एमती किसी प्रोब्लेम मम्मी की आसा पड़ो गोटे दिन मुझे गले मम्मी गोटे दिन आसो पुणी तापर दिन जी एमती की घटना काली तो वर्षा हबार भी अच्छी काली डाटे देखु वर्षा यदि है पुणी आहरी कष्ट ओदा हो किसी कर ओदा ओदा पटा हो कम ओदा मदा होमती किसी खाइबा खाए पे करवा भारी आपण कथा तापर खाई पिया कर दिनटा ठीक ठाक थिला ठीक ठाक बोली कौन कर्म तो लगी रहा दरकार ना हेनी कारण लगी व्यस्त भितर रहा ही ठीक फाँका रहा मुंडे दुनिया पर चिंता बस एमती भी बहुत सारा टेंशन मुंडे घर पर हो पैसा पत्र बहुत खर्च हम मो पाखे भी बहुत मानने मो पाखे पैसा ना कले चले जहाँ केमी हम भगवान जानते किंतु हम
ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ଯାହା ହବ ଆଗକୁ ଯେତିକି ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ଘର କରୁଛେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ପ୍ଲଟ୍ରେ ଘର କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଆଉ ପୁରୁଣା ପ୍ଲଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ପୂର୍ବର ଘର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ ମାନେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ ସେମିତି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯାଇ ଗାଁରେ ରହୁନଥିଲୁ, କାଲକାଟାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି, କାଲକାଟାରୁ ସେଇଠି ପୁଣି ଭଦ୍ରକରେ ଏମିତି ବାହାରେ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଜାଗା ଥିଲା, ବଡ଼ାପାରିଆ ଚଳୁଥିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଅଫସୋସ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେନି, ଏବେ ବି କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି କରିବାକୁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ରହୁଛି। ଆପାତତଃ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁନାହାନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଘର କରି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଟୋଟାଲି ବହୁତ କିଛି ରିଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରିଫରେନ୍ସ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ପୂର୍ବ କଥା ଗଲା ତାଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ପୁଣା ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁଣି ନୂଆ ଘର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ବହୁତ ସାରା ବି କାମ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ନଗଲେ ବି ହେବନି, ମୋତେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ଯିବି। ଯାଇକି ସବୁ କାମ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାରିଲେ ପୁଣି ବାଣି ପାଣି କଟା ହେବ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷର ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବି ଗୋଟେ ହେଡ଼େକ୍। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଲାଗୁଛି। ଏକୁଟିଆ କେତେ ମାନେ ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ବହୁତ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ବାହାର କାମ ଘର କାମ ସବୁକିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଦେହରେ କାମ, ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସବୁକିଛି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଖିଚିଡ଼ି ହେଇଯିବ ପୁରା। ସେମିତିରେ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭାବି ମାନେ ଫେସ୍ କରି ଯେତିକି କାମ ନ ହେଉଛି ତାଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯାହା କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ହଉ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା, ଠେଲିକି ପୁରା ଯିବା ଆଉ। ସମୟ ଅଛି ତ, ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଏମିତି କିଛି କଥା ରହିଲା, ବାକି ରହିଲା ଘର ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଇଏ ଅଛି। ଘର ତ ନିହାତି ସମୟ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପାଇଁ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ରାତାରାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଘର, ଯେ ମୁଁ କରିଦେବି କି ଆଉ କିଏ କରିଦେବି, ସେମିତି ତ ନାହିଁ କି। ଘର ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗେ, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ବି ଲାଗେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଘର କାମ ଯାଇପାରୁଛି। ଗାଁରେ ଘରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଡ୍ରିମ୍ ଘର ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୋର ଘର କରିବି, ଗାଁରେ ଘର ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ସେଇଟା ହେଉଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଇକୋନୋମିକାଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିନି, ଯେତିକି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବା କଥା ଏ ବୟସରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି, ତାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ସେ କାରଣ ତ ଛାଡ଼, ସେ କାରଣ କ'ଣ କହିବି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ସାରା କିଛି ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ ତା ଭିତରେ ଲଢ଼ିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ମାନେ ତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋର ଚାଲିଛି ସେଇଆ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ଘରକୁ ଗଲେ ସକାଳ ପହଞ୍ଚିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏରିଆଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଘର ଖାଲି କାଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଛାତ ଫାତ କିଛି ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟୋଟାଲ କୋଲାପ୍ସ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ କେବଳ ବାକି ରହିଯିବ, ତା ହେବ। ସେ ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଗ ସିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ସେଟାକୁ ବି କୋଲାପ୍ସ କରାହେବ। ତାପରେ ପଛରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଘର କରାଯିବ ତଳକୁ, ମାନେ ପଛ ବାରିଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ଆମର ଲମ୍ବାଳିଆ ଜାଗାଟାରେ, ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର କରାଯିବ, ଟେମ୍ପରାରୀ ଘର ଗୋଟେ କରାଯିବ। ଏ ମାଟି ଫାଟି ଦେଇକିରି, ଇଟା ଦେଇକିରି, ମାଟି ଦେଇକିରି ଏମିତି କରାଯିବ। ତାପରେ ଜିନିଷ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ, ପୁଣି ଏଟାକୁ ପୁଣି ସେ ରାବିଶ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ସିଫ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫୋପଡ଼ା ହେବ, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରାହେବ। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ,
तादरे पुणी जानी तो आप जो घर अच्छे जानी ना जो जानी ना से धीरे धीरे ब्लॉग देखु ब्लॉग रे जापर कौन हो कौन ना बहुत सारा काम रोच मत तो सब दौड़ा पड़े ये कम से कम ता भर ब्लॉग करने कष्टर हम तथापि मुझे चेष्टा करी जी संभव हो पार माने देखापी संपूर्ण देखापी हे तो व्यस्तता भितर काम भितर हे तो संपूर्ण न देखे पारे भी किसी देखेबी बाकी रहा जो मु स्वप्न माने जो मु इंटेंशन ने मु करी जो मु माइंड रे करथली ब्लॉगटा करी देख ये भी नुआ नुआ किसी जने भी सेटा बर्तमान किसी दिन में हो पारिनी कहीं से प्रेसर से काम मो ऊपर रही मो मुंड पर रही बापा ठीक थे बापा बहुत किसी हैंडल कर दे था बर्तमान बापा हैंडल करें जेहेतु गोडटा फ्रैक्चर हो से तो कहीं जापर हैंडल करें कि कम भी कर कष्टर हम वेट जिन उठे पारे मस 1.5 मास पर्यटन सब किसी मत करा पड़े तो बहुत सारा प्रेसर रहा बहुत सारा कम रहा मो ऊपर तो सेटा हो पारे किंतु समय मिले निश्चिंत करी चेष्टा करी से पर्यंत आप धैर्य धरी बसतु आप अनुरोध करुच्ची रिक्वेस्ट करुच्ची भाई आप रिक्वेस्ट करुच्ची भाई मानक भाई मानक रिक्वेस्ट करुच्ची से पर्यटन धैर्य दे बसतु कि हाँ जो ब्लॉग भी आस बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आसी एवं भी घर रो कि जहाँ भी जो भी हो आप देखते से देखले भल लगे मजा लगे तो ठीक अच्छे भाई मैंने आउला तो कथा घर सब चलती कथा कौन कथा कहती आज ब्लॉग भी शेष करिया ब्लॉग टी बहुत छोट हम भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ प्रत्येक लाइक शेयर सब्सक्राइब मत इंस्पिरेशन मो मोटिवेशन मो तो कमेंट भी करूँ शेयर भी करूँ ये आज ब्लॉग भी शेष कर जय जगन्नाथ।